In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in nonum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. qui prompter nos homines, et prompter nostram salutem, descendine excellis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et iam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. Et interum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit, Qui cum Padre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per profetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confideorum baptisma in remissionem peccatorum. et expectum resurrectionem mortorum, Et vitam venturi seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, dans l'action de grâce pour son prochain voyage apostolique en France, tout spécialement ici à Lourdes. Prions pour ses intentions
et les intentions de toute l'Église. En una fe común, oremos por nuestro Santo Padre, el Papa León, dando gracias por su próximo viaje apostólico a Francia, especialmente a Lourdes, por sus intenciones y por las intenciones de toda la Iglesia. Umocnieni łaską wiary módlmy się za naszego papieża Leona, dziękując za przyszłą wizytę apostolską we Francji, specjalnie tutaj do Lourdes, w jego intencjach i w intencjach całego Kościoła. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Marie dit « Voici la servante du Seigneur ». Prions pour les jeunes, qu'ils aient le courage de répondre « oui » aux appels du Seigneur. Primer misterio gozoso, la Anunciación. María dijo: He aquí la esclava del Señor. Oremos por los jóvenes, para que tengan el coraje de responder sí a la llamada del Señor. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska. Módlmy się za młodzież, aby miała odwagę odpowiedzieć tak na Boże powołanie. Gaude, gaude, Virgo Maria, gaude, gaude, Virgo Maria, gaude, Virgo gloriosa, gaude, Virgo Maria, gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducatio.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à l'eau de vos prières, chez vous il revient. Accanto alla Madre con grande fervor, la giovane prega e invoca il Signor.
en penitencia, rezad al Señor por los pecadores, por su conversión. Come, drink at the fountain that you will find here, and wash in these waters so pure and so clear. Je veux qu'ici même, au pied de ces monts, le peuple que j'aime vienne en procession. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Élisabeth s'exclama: « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Prions pour les personnes âgées, que Marie les visite et les réconforte. Segundo misterio gozoso, la visitación. Isabel exclamó: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Oremos por los ancianos, que María los visite y los consuele. Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Elżbieta wydała okrzyk i powiedziała: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Módlmy się za osoby w podeszłym wieku, aby Maryja je nawiedziła i pocieszyła. Gaude, gaude, Virgo Maria, gaude, gaude, Virgo Maria, gaude, Virgo gloriosa, gaude, Virgo Maria. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jungfrau unbefleckten, ja, dir vertrauen wir. Der Name der Damen verkündet von ihr. Dann Engels hier kommen, wann reden, wann sehen, Salving erheben an jeder, die lebt.
del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Troisième mystère joyeux, la nativité. De l'Évangile selon saint Luc. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Prions pour les petits enfants, qu'ils soient accueillis et entourés d'amour. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Del Evangelio según San Lucas. No había lugar para ellos en la posada. Oremos por los niños, para que sean acogidos y rodeados de amor. Trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie było dla nich miejsca w gospodzie. Módlmy się za dzieci, aby doświadczały, że są oczekiwane i kochane. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Namo Mariani, Priya Prasada Purnavantiyani, Swamin Vahanse Obakarahiya, Srin Asurin Ashirvada Ladiyo Bavahanseya, Obage Sri Kuruse, Palavan Jesus, Ashirvada Ladao Mea, Santa Marini, Deo Manini, Papa, Namo Mariani, Priya Prasada Purnavantiyani, Swamin Vahanse Obakarahiya, Sri Nazarin Ashirvada Ladiyo Bavahanseya, Obage Sri Kuruse, Palavan Jesus, Ashirvada Ladao Mea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloriam Patri et Filio et Spiritui Sancto. La grotta s'accende di luce del sol, la bella signora, la bimba se vuol. Ave
C'est là que Marie répand ses bienfaits. Et qu'une chapelle bâtie en ce lieu aux hommes rappelle qu'il faut prier Dieu. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Joseph et Marie emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jésus est consacré à son Père des cieux. Prions pour ceux qui sont consacrés au Seigneur, les prêtres, les religieux, les religieuses, et pour ceux qui sont appelés, qu'ils se donnent sans réserve. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús en el templo. José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Jesús está consagrado a su Padre del cielo. Oremos por aquellos que están consagrados al Señor, sacerdotes, religiosos y religiosas, y por aquellos que son llamados, que se entreguen sin reservas. Czwarta tajemnica radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Józef i Maria przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby ofiarować Go w świątyni. Jezus jest ofiarowany swojemu Ojcu, który jest w niebie. Módlmy się za osoby powołane, konsekrowane, za księży, zakonników, zakonnice i za tych, którzy zostaną powołani, by się w pełni oddali służbie Panu. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Lumière éclatante au creux du rocher, Marie se présente, c'est l'Immaculée. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria, splendente di luce, radiosa appar, la Madre di Dio, la Vergine del ciel, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria, o llena de gracia, Madre del Señor, oh Virgen sin mancha, esclava de Dios. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Come here.
conversation to praise God and sing, to wash in these waters and drink on this spring. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Das in Prozessionen wir sehen eine, dem Herrn Lob singend, so war sein Begehr. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Maria, die Himmel in Lösse wird schien, willkommen mit Wellen, vor Freude ihr hin. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Marie dit à Jésus, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Prions pour tous les pèlerins présents ce soir, qu'ils cherchent Jésus sans relâche. Quinto misterio gozoso. Jesús perdido y hallado en el templo. María dijo a Jesús, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Oremos por todos los peregrinos presentes esta tarde, para que busquen a Jesús incansablemente. Piąta tajemnica radosna, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jego matka rzekła do Niego, Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem szukaliśmy Ciebie. Módlmy się za pielgrzymów obecnych tego wieczoru, aby nieustannie poszukiwali Jezusa. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui is in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. ndakuramutsa mariya wuje inema uhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana wabyaye arasingizwa. ndakuramutsa mariya wuje inema uhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana wabyaye arasingizwa. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloriam Patri et Filio et Spiritui Sancto. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Las intenciones de oración que hemos recibido hoy son ahora depositadas a los pies de Nuestra Señora, que intercede en favor de todos sus hijos. Lo hacemos en silencio. Intencje modlitewne, które dzisiaj zostały nam powierzone, teraz zostaną złożone u stóp Matki Bożej, która wstawia się za wszystkimi swoimi dziećmi. Módlmy się w ciszy.
Sainte Vierge Marie, obtiens aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous. Santísima Virgen María, obtén también para el mundo la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros. Najświętsza Panno Maryjo, wyjednaj światu pokój. Wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo pokoju, módl się za nami. Preghiamo. O Dio, che all'annuncio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la venera come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Salve Regina, Mater misericordiae, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,